बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर आफ़ियत आप लोग रहें। अभी से कुछ देर पहले हमें ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे का एहतराम लाजमी करना है, और ख़ास तौर पे ये एहतराम उन तमाम जजेस के ऊपर भी लागू होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के या उनकी मंशा के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज किस तरह से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीक इंसाफ के 3 बंदे उठवा दिए, और तीनों बड़े ही काम के आदमी थे। इनको उठवा दिया, बाकायदा अहकामात के बाद उठाए गए हैं ये तीनों आदमी। इनका ताल्लुक़ किन किन हिस्सों से है और क्या नाम है इनके, क्या तफसीलात हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी 24 घंटे गुजरे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो तेज़ाबी मिर्चें थीं, और ये तेज़ाबी मिर्चें हर उस शख्स को बुरी लगी हैं जो आइन और क़ानून को सिर्फ़ अपने घर की लौंडी समझता है, और जो शख्स ऐसा समझता था उन सबको ये तेज़ाबी मिर्चें लग गई हैं। इतनी लगी हैं ये मिर्चें कि पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं आ रहा, और जवाबी वार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर किए जा रहे हैं। और आज शाम 4:15 बजे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। अब आते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बंदे उठवा दिए हैं, और तीनों बंदे ही बड़े काम के आदमी थे। मामला कुछ हुआ है कि नेशनल असम्बली के ये 3 हलके हैं, और इनमें से 2 तो गुजरांवाला के हलके हैं और 1 लोधरा का है। NA 154 लोधरा का है, बाकी NA 81 और NA 79 ये दोनों जो हैं इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। यहाँ पर 3 रुकनी बेंच बैठा, और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब थे, और जस्टिस शकील अब्बासी साहब शामिल थे। 2-1 से ये फ़ैसला आया है। अब फ़ैसला ये आया है कि 3 बंदे उठा दो। अब तीनों बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और ये तीनों वो लोग हैं जो 8 फरवरी के इंतखाब के अंदर एक बड़े मार्जिन के साथ जीते थे। ये आप लोगों ने बात अपने जहन में रखनी है कि ये जो रिकाउंटिंग या दोबारा गिनती का अमल था, ये हर उस जगह पे काबिल कबूल हुआ है जहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवारों की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई कि जी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्तें दी, वहाँ कोई दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। PTI के 3 लोग जीते। रिकाउंटिंग के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये तीनों जो थे मुखालिफ नून लीगी लोग थे, ये जीत गए थे। अब जो PTI वाले लोग थे ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चले गए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला एक साइड पर रखते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना दिए। अब ट्रिब्यूनल्स के मुताबिक जो हैं वो तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे, मगर नजरसानी की अपीलें चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंदा तो अपना है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना होने का एक फ़र्ज़ अदा किया, और तीनों वापस सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को दे दी। NA 154 लोधरा का हल्का है, और यहाँ से लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू मद्दे मुकाबिल थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना फराज नून मद्दे मुकाबिल थे। राना फराज नून जो है इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो ये सीट जीत चुके थे, लेकिन चूँकि कांजू साहब रिकाउंटिंग के अमल में चले गए, और मैंने आपको पहले बताया जहाँ जहाँ पर भी PTI के मुखालिफ लोगों ने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस दी उनको कबूल किया गया। ना सिर्फ कबूल किया गया बल्कि रिजल्ट्स तब्दील करके लीगी उम्मीदवारों को जितवा दिया गया। यहाँ से कांजू साहब जीते थे। फिर मैंने आपको बताया कि वारदात क्या हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया उस वारदात के ऊपर कि नहीं कांजू साहब भी जीते थे। फिर NA 81 है, ये गुजरांवाला का है, यहाँ पर बिलाल एजाज साहब थे। बिलाल एजाज साहब थे जो बड़े वाज़े मार्जिन के साथ 8 फरवरी के इंतखाब में जीते थे। रिकाउंटिंग का अमल यहाँ भी हुआ, और होना जो था वही हुआ कि यहाँ से अज़हर क़य्यूम नाहरा साहब जो हैं लीगी उम्मीदवार वो जितवा दिए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। फिर NA 79 है, यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर थे एहसानुल्लाह वर्क साहब, वो यहाँ से जीते थे। फिर वारदात डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस वारदात के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि जुल्फ़िकार भिंडर साहब जो नून लीग के हैं वो यहाँ से जीत गए हैं। अब 3 रुकनी बेंच के अंदर से याद रखनी है आपने ये बात कि नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि ये सिर्फ अब ये कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ काजी साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और चूँकि काजी साहब ही इनको सुप्रीम कोर्ट लाने वाले थे तो इनके ऊपर ये बड़ा एक इल्ज़ाम आता है। जो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया है काजी साहब के और अफ़गान साहब के इस मामले से, जस्टिस अकील अब्बासी साहब। जस्टिस अकील अब्बासी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का जब तक वो जज नहीं थे तो वो बड़े ही नज़रअंदाज थे, और ये आप याद रखना है कि अकील अब्बासी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट लाने वाले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। काजी साहब को ये उम्मीद थी कि ये 3 रुकनी बेंच जो है वो तीनों के तीनों एक साथ यक ज़ुबान होकर ये अपना फ़ैसला सुनाएंगे, मगर अकील अब्बासी साहब ने इसके ऊपर इख्तलाफ कर दिया,
اور اختلاف کر کے انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ جانبدار نہیں ہیں، ایک نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اب یہ 3 لوگ جو چھینے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو یاد رہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی لٹک رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ 3 جیتے ہوئے بندے جو ہیں وہ قاضی صاحب نے اٹھا کے نون لیگ کی ٹوکری میں وہ انڈے ڈال دیے ہیں، جس سے نون لیگ کو اکثریت ملنے کے امکانات بنتے چلے جائیں گے۔ یہ ابھی پہلی مبارکباد نون لیگ والوں کو قاضی صاحب کی طرف سے دی گئی ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 4:15 بجے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس تو ہونے جا رہی ہے، اور کے پی ہاؤس سے یہ پریس کانفرنس ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ پریس کانفرنس کریں گے اور وہ اسی معاملے پہ ہوگی۔ لیکن اس وقت ایک سنگین سوال اٹھ رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے چونکہ فیصلہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، اور ججز کی اکثریت کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا اور امپلیمنٹ اس کے اوپر ہوگا، تو اس لیے مخصوص نشستوں میں تو نون لیگ کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جیتی ہوئی نشستوں کو دوبارہ سے ہروا کے دوبارہ سے نون لیگ کی ٹوکری میں 3 انڈے ڈال دیے ہیں، جس سے نون لیگ کو مخصوص نشستیں نہ صحیح مگر اس طرح سے جتوانے کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ آج پہلی کوشش تھی۔ آج کی سماعت کے اندر قاضی صاحب نے کہا کہ جی جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا احترام کریں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا احترام کریں، بجا فرمایا قاضی صاحب نے۔ لیکن قاضی صاحب سے کوئی پوچھے کہ کیا قاضی صاحب کا جو بلے کا فیصلہ تھا اس کا احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا؟ غلط تشریح کی، جس کا سراسر نقصان عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑا، اور پھر ایک جو سیاسی اور آئینی بحران ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیا قاضی صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ لیاقت چٹھا جو سابق کمشنر راولپنڈی ہیں، جن کے یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اس الیکشن کے اندر جو بدترین دھاندلی ہیں 3 لوگ اس میں براہ راست ملوث ہیں، ایک انہوں نے اپنا نام لیا، ایک انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا، اور تیسرا نام انہوں نے لیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا۔ تینوں ان لوگوں کے نام، اور انہوں نے کہا ہمیں پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے، جو ہم نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو ہم نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جمہوریت کے، ہم تینوں اس میں ملوث ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ لیاقت چٹھا غائب ہو گیا، پھر ہمیں پتہ چلا کہ لیاقت چٹھا کا ایک زبردستی سٹیٹمنٹ آیا جس میں اس نے کہا کہ نہیں جی میں درست حالت میں نہیں تھا، یا میری طبیعت خراب تھی، یا جو بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز بتائے گئے ان کے۔ سوال یہ ہے کہ لیاقت چٹھا اب کام پہ ہے، کیا لیاقت چٹھا کی بات کا احترام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر انویسٹیگیشنز نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب لیاقت چٹھا نے یہ ساری باتیں کی تھی تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ ثبوت فراہم کیے جانے چاہیے، ثبوت فراہم کیے جانے چاہیے۔ اب جو ثبوت پی ٹی آئی کے پاس اپنی جیت کے ہیں اس کو ٹریبیونل کے فیصلوں کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں قاضی صاحب۔ جو اصل فارم 45 ان کے پاس موجود ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ثبوتوں کے ساتھ، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں جتوایا نہیں جا رہا؟ تب تو قاضی صاحب کو ثبوت چاہیے تھے، اور آج جب پی ٹی آئی والے اپنے ثبوت لے کر پھر رہے ہیں تو کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا۔ کیا قاضی صاحب سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ قاضی صاحب آپ نے الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ووٹ کی جو عزت کی بات اور بیانیہ عوام کو پڑھایا جاتا ہے کہ ووٹ کی ایک عزت ہے، 24-25 کروڑ عوام کی ایک عزت ہے، کیا عوام کا احترام لازم نہیں ہے؟ کیا اس ملک کا احترام لازم نہیں ہے؟ اس سرزمین کا جو قرض ہے ہم سب کے اوپر، اس کو لازم نہیں ہے کہ اتارا جائے؟ مگر ہم کھلواڑ پہ کھلواڑ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج قاضی صاحب نے ان تمام ججز کو ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی کہ ساتھ چلیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا احترام کیجئے۔ جہاں پر 24-25 کروڑ عوام کی آخری امید کو رون دیا گیا ہو، ان کے مستقبل کو پیروں تلے رون دیا گیا ہو، وہاں پر صرف الیکشن کمیشن کا احترام شاید قاضی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، اور کسی میں اتنا جگر نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے احترام کی اس حد تک بات کریں۔ پھر آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے 24 گھنٹے پہلے کچھ ان کی مرچیں تھیں، ان کی گفتگو تھی جو تیزابی مرچیں ثابت ہوئی ہیں، اور یہ ساری تیزابی مرچیں ان لوگوں کو یہ سٹیٹمنٹس لگ رہی ہیں یا یہ ان کی گفتگو لگ رہی ہے جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، جو اس ملک کے مخالف ہیں، میں کہوں گی جو اس ملک کے مخالف ہیں، جو جمہوریت کے مخالف ہیں، انہیں یہ لگ رہا ہے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو پاکستان کے ممکنہ طور پہ اگلے چیف جسٹس اکتوبر کے اندر مقرر کر دیے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب نے ایک خطاب کیا ایک تقریب سے، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ واضح ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہے اور ہر ادارے کے اوپر یہ لازم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی فیصلہ دے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اچھا، جب انہوں نے جو بھی کہا
तो बहुत सारे लोगों को ये खटक गया। असल में इशारा ये मखसूस नशिस्तों के 8-5 के फैसले का था। ये वो ना भी फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुकद्दम है। इस वक्त पूरी जो हुकूमती टीम है बशमूल राना सनाउल्लाह खान साहब और कुछ चंद सहाफ़ी जो कि नून लीग के सहाफ़ी कहलाते हैं, उनका ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फ़ैसले पे अमल दरामद लाजमी नहीं है। फ़ैसला आइन और क़ानून के मुताबिक हो तब ही अमल करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर शख्स की अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, तो कौन इस बात का तयन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फ़ैसला दिया गया वो आइन और क़ानून के मुताबिक है या उसके बरखिलाफ़ है। याद रखें कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसका काम कानून बनाना है, तशरीह का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब एक हुक्म देती है या जब एक फ़ैसला देती है तो उसके ऊपर अमल करना इसलिए लाजिम है कि आखिरी वही एक दरवाज़ा है जो कानून और आइन की तशरीह करने के बाद अपने हद में रहते हुए एक फ़ैसला दे सकता है। याद रखिए कि पाकिस्तान में या डिक्टेटरशिप की अगर आप बात करें, डिक्टेटरशिप के भी दौर के अंदर किसी डिक्टेटर के ऊपर ये लाजिम नहीं है या ना ही वो इतनी जसारत करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर एक फ़ैसला दे तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और ये तो नाम निहाद लंगड़ी लूली जमहूरियत के हाकमियत करने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक ही अमल होगा। कौन इस बात का तयन करेगा कि आइन और क़ानून के मुताबिक ये फ़ैसला है या उसके बरखिलाफ़ है? क्या वो लोग इसके हवाले से फ़ैसला करेंगे जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के लिए कानून साजियाँ करते फिर रहे हैं, जिनको सिर्फ इतना है दरकार कि वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी लेके इमरान खान और बाकी बची कुची पीटीआई को मसल डालें, रोंद डालें, दीवार के अंदर चुनवा दें और जजेस से मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें? क्या कानून साजी के हवाले से उन्हीं का फ़ैसला मुकद्दम होगा कि जी हमने अमल करना या नहीं करना? सुप्रीम कोर्ट एक मुकद्दम और बड़ा इदारा है, आप वहाँ पर बहस मुबाहसा कर सकते हैं बाकायदा दलाइल के साथ, लेकिन जब जजेस एक फ़ैसला दे दें तो फिर उसके ऊपर अमल करना लाजिम है। ये हमें याद रखना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।